बात है कि आप हर वक्त इन टच रहते हैं सबसे, तो अच्छा लगा इस इवेंट का। और एज ए बाहम एसोसिएट मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस इवेंट पे। और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर जो हम काम कर रहे हैं उसमें और बेहतरी आएगी। और नईम साहब आपसे एक ही नईम साहब हाँ जी, एक तो मैंने आपकी तारीफ़ कर दी है, ठीक है, लेकिन एक गिला भी करना है। हमें ज़रा अपने मैगज़ीन में अच्छी सी जगह दे दिया करें। और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको ये कहा है, तो इस पे ज़रा देखिएगा, मेरी टीम ज़रा कहती है तो आप ज़रा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, आपको मुबारकबाद। Thank you, Mr. Arthur. We now move on to one of the most engaging segments of today's conclave, our panel discussion. This session will provide us with valuable insights from industry experts as they share their perspectives on the challenges, opportunities, and future pathways in the solar energy sector. To lead this important discussion, I am pleased to invite on stage Mr. Waqas Musa, Chairman, Pakistan Solar Association, who will be moderating the session. I would also like to acknowledge and welcome our distinguished session chairman and panelists. Please come on the stage as I call your name. Mr. Faz Diwan, Director Diwan International Private Limited. Mr. Syed Fahad Zishan, CEO Interface Engineering and Construction Private Limited. Engineer Haider Javed, Practice Lead Renewables, Pakistan Private Limited. Mr. Zishan Malik, True Solar CEO. I once again request all our respected panelists to please grace the stage with their presence as I call your name. Mr. Faz Diwan, Director Diwan International Private Limited. Mr. Syed Fahad Zishan, CEO Interface Engineering and Construction Private Limited. Engineer Haider Javed, Practice Lead Renewables Pakistan Private Limited. Mr. Zishan Malik, CEO True Solar. With such an esteemed panel, I am certain that this discussion will shed light on innovative solutions and the future of solar technology. Without further delay, I hand it over to the moderator, Mr. Waqas Musa. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नईम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गेस्ट्स हू've joined us on the stage. मेरे ख्याल है हम अतर साहब का वेट कर रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। इन द मीन टाइम हम डिस्कशन शुरू करेंगे, और फाज भी मेरे ख्याल है इधर कहीं करीब ही हैं, फाज दीवान, तो ही विल आल्सो बी जॉइनिंग अस होपफुली। ऑफ कोर्स ये सेशन लंच के फ़ौरन बाद वाला सेशन है, तो थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को जगाना पड़ेगा। फॉर ऑल आवर इंटरनेशनल गेस्ट्स, thank you very much to Mr. Naeem for organizing the Energy Update Conclave event, and all the guests who have joined us. We're just waiting for a couple of guests and we'll start. We know this session is right after the lunch session, so we'll just wake ourselves up a little bit and we'll try to make this discussion interesting and fruitful so that we can have a nice discussion. We have about 1 hour. The structure of the discussion is going to be that we're going to start with some introductions.
and just a couple of minutes for each person, and then we will start the discussion about some not issues, but what is happening in the power sector, in the solar sector, and also related sectors in the Pakistan market. Us pe phir aap logon se we'll take feedback and your insights. English, Urdu, I think is comfortable. Try to keep the bulk of the discussion in English, ताकि हमारे जो we have guests who are here. But other than that, of course, whatever you're comfortable in terms of adding value. And then the last 15 minutes, we can also take questions from the audience. अगर कोई questions आते हैं तो, but in the beginning we'll have the discussion on the stage itself. So we'll start off. Myself, my name is Waqas Musa. I've been in the solar industry in the Pakistan solar industry for about 10 years now. I am the CEO of Hedron Solar, which is an EPC company based out of Lahore. We operate across Pakistan. And I'm also currently leading the Pakistan Solar Association as chairman. We have about 400 to 500 members, active members across Pakistan. They belong to all the different segments, whether it's EPC, whether it's trading, whether it's importers, experts. And our objective is to promote the solar industry in Pakistan and at the same time promote solar Pakistan outside as well. So we're trying to work on that too. So this was my introduction. I'm going to allow each of you to take it starting from my right side, and then we'll take it on, and then we'll hopefully have Mr. Athar and Mr. Faz joining in the meantime. Thank you. So thank you so much for this opportunity. It's Haider Javed here from Pakistan Private Limited. MMP is basically an engineering consultancy firm working in Pakistan and also expanding its horizon internationally. So we are one of the leading hydropower and the renewable engineering sector company, and we are serving across all the engineering fields in Pakistan, whether it's master planning, whether it's energy planning, whether it's infrastructure, and if we are talking about CSR, we are also doing it in the numerous of the projects. So here is a short introduction from my side, and I'll pass on to the next one. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Syed Fahaz Zishan, and I basically am CEO of Interface Engineering. We started deploying solar back in 2013 when it was relatively nobody knew about it, because most of the cellular sites in Pakistan, they have problems related to outages and related to cellular signals in remote areas. For that, we started in 2013 in different areas, specifically in Balochistan and remote areas. And since then onward, we are into the solar industry, and at the moment we have a very big footprint in Balochistan and Sindh. Thank you. Thank you. Ji, Assalamu alaikum. This is Ishan Malik. I am CEO of True Solar Private Limited. True Solar basically started its journey back in Australia in 2010. And we've been working in the solar and renewable energy, and we got a lot of international experience when we brought the joint venture in Pakistan in 2016. And since from 2016, we have worked across numerous top-tier brands in Pakistan, and we're providing EPC and all sort of solar solutions and renewable energy solutions. Thank you. Thank you so much, participants, for your introductions. If the others will join, we'll include them and do the introductions for them separately. But in the meantime, I would like to start towards the discussion in terms of looking at the Pakistan market today. One of the things which is very, very clear is that we are, in fact, this is something which we have been promoting as a nation as well, and also promoting to other countries. Pakistan is today one of the top 10 markets for solar deployment in the world. Yeah. Alhamdulillah, that's great news. So because of this, we're in the news for all the right reasons. You know, as PSA, we're getting calls. Yesterday, I got a call from, I got somebody on LinkedIn messaged me from a magazine called Corporate Knights in Canada. And I was amazed. I just Googled them, and it turned out it was a real magazine. The journalist had a Pulitzer Prize, so, very credible journalist.
and they are basically all about sustainability and renewable. Similarly, I had a podcast with the Volts podcast in the US. So before that, we had interviews from The Economist. There was an Indian magazine, Indian magazine का तो जब interview के लिए आया था तो मैं सोच रहा था कि दूं के ना दूं, पता नहीं पीछे से कोई डाले शाले ना आ जाएंगे यार तुम Indian से बात कर रहे हो. But it was amazing to see कि there's so much interest in the world in the Pakistan story. And जब उसको आप story को गौर से देखते हैं तो the reason why people are so interested in is that yes, Pakistan is in the top 10 in terms of global presence or global deployment of solar. But the amazing thing is that we are, I think, number one when it comes to distributed solar. So everybody else is doing solar as a planned, utility scale kind of project. Jabki Pakistan mein, we've just done it, people are doing it themselves. It's like the way, I like to say, कि जिस तरह TikTok and YouTube or ये जो social media पे Instagram, TikTok and these things have revolutionized the TV or the media industry. Nobody watches TV. हमारे घर में TV सिर्फ cricket match देखने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी क्योंकि उसकी paid subscription नहीं मिलती YouTube पे, वरना तो वो भी देख रहे होते. तो उसी तरह से are we seeing, and I think we are seeing this future कि there is going to be a time where जो आपके traditional discos हैं उनका model upend हो जाएगा. And this is something which obviously is what the world is also looking at. The reason why the world is looking at this is they're saying कि भाई तुम लोगों ने इतना सोलर लगा दिया, अब क्या करोगे? And वो सारे देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे, या तो हम either we will succeed and we will be able to harness this solar and they will learn some lessons from us. These lessons are directly applicable to a lot of countries, especially the ones behind us in terms of the grid infrastructure, or we will fail and we will have grid shutdowns and they will learn what not to do. So, they're all looking very carefully and they're seeing what's going to happen in terms of, as we move forward. So that's where I would like to start with all the panelists today, that in terms of where you see things moving forward, we do understand that there's been a big grid, there's already a big presence of the grid on the grid in Pakistan of solar. And we can already see that there is this move towards hybrid systems and battery solutions. So if each of us, if each of you can give from your perspective, as an EPC, as an international player, what do you see happening in the next, let's say, 5 years? किस तरफ जाएगा, grid कैसे होगा, आज से 4-5 साल बाद grid कैसे लगेगा? तो you guys can think about this for a few minutes. In the meantime, हम Faz का introduction कर लेते हैं. Faz is Director at Diwan International. So Faz, if you can also give a 2 minutes introduction and then we will continue with the questions for everybody. जी अस्सलाम वालेकुम. पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इस तकरीब को आपने इस अहमियत दी. मेरा नाम मोहम्मद फ़ाज़ दीवान है. दीवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ मैं. आवर कंपनी इज सोलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिंस 2019. 2019 में ही मेरे ख्याल से हमने अपने कोलैबोरेशन एनर्जी अपडेट के साथ किया था, जो कि आज तकरीबन 5-6 साल इसको हो गए और पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत हो रही है. हमारी कंपनी जैसा बाकी सब कंपनी की तरह ट्रेडिंग करती है, लेकिन हम अपने आप को क्यों मुख्तलिफ समझते हैं और हम क्यों चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी ये चीज़ें बताएं ताकि वो भी अडॉप्ट करें. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट करना, सेल करना और फिर रीसेलिंग, ये जो प्रोसीजर है ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लेकर आना है जिसको पाकिस्तान को ज़रूरत है हकीकत में. आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो कि आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रॉपर स्पीच बनाई थी, लेकिन इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ, उसकी पूरी सिमरी कर लेता हूँ. पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ें प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही हैं जो कि सब स्टैंडर्ड भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, लेकिन कुछ PSA की कोशिशों की वजह से बहुत सारी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे ऐसे पाबंदी लगी है, वो आ नहीं पा रही. लेकिन फिर भी लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कुछ फायर इंसिडेंट हुए हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं आप कह सकते हैं इंतकाल कर गए. इसके पीछे कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं और इसके अलावा पूरा इंस्टॉलेशन है. तो PSA के इस प्लेटफॉर्म से PSA से वकास साहब से ये कहना चाहूँगा कि कुछ स्टैंडर्ड आप लोग बना लें जो कि इंस्टॉलर के लिए स्पेशल हो, क्योंकि हर कंपनी के अंदर जो स्पेसिफिक बंदा इंस्टॉलर पर्सन टू पर्सन इंस्टॉलर सर्टिफिकेट होने चाहिए.
کیونکہ غلط انسٹالیشن, کیونکہ جتنی بھی پی سیز کمپنی ہے آؤٹ سائڈر سے وہ وینڈر رجسٹرڈ کرتی ہیں اور وینڈر جا کے آپ کی انسٹالیشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ای پی سیز کمپنی اپنا پروفٹ رکھ لیتی ہے, وہ وینڈر پراپر انسٹالیشن کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن وہ وینڈر جو سنگل پرسن ہوتا ہے جو انسٹالیشن کرتا ہے وہ بھی پراپر سرٹیفائڈ ہونا چاہیے ایز اے پی ایس اے کے تھرو, کیونکہ پور انسٹالیشن اور پروڈکٹ کی کوالٹی خراب ہونے کی وجہ سے صرف اسی آپ کے گھر میں آگ نہیں لگ رہی بلکہ لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, جو کہ پچھلے سال آپ نے کراچی کے اندر بھی سننے میں آیا ہے, ڈیفینس میں, ادھر بھی لاہور میں بھی تھا, بہت سے لوگوں کو الیکٹرک شاک لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ مر گئے. تو یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک کلین انرجی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں جانی نقصان کی طرف نہیں جانا. تو ہماری کمپنی جو کہ دیوا انٹرنیشنل اس چیز سے بہت فوکس کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ سیفٹی پہ ہم پرائیورٹی سوچتے ہیں. ہمارے لیے مشکل نہیں تھا جب بیٹری کا ایرا آیا تھا, ہم بیٹری کوئی بھی لے کے آ جاتے پاکستان میں, ہم نے وقت لگایا, اچھا خاصا ٹائم لگا, ہائبریڈ انورٹر میں ہواوے کا ہائبریڈ انورٹر کا انتظار کیا, کوئی بھی انورٹر لے کے آ جاتے, لیکن پھر ہم نے بعد میں بی وائی ڈی بیٹری ہواوے ہائبریڈ انورٹر, کیونکہ ہم چاہتے تھے وی وانٹ اے سیفٹی پروڈکٹ. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے سیفٹی. ایک بیٹری اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خود کو سب کو آئیڈیا ہے کہ ایک ایٹم بم گھر میں لگایا ہوا ہے, یہاں تک کہ یورپ کے اندر بھی بلاسٹ ہوئے ہیں. تو بیٹری بہت امپورٹنٹ ہے. جو ایرا اب جو آ گیا ہے بیٹری کا, جو کہ بہت ڈینجرس ایرا ہے, بیس کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے, سستے سے سستا بیس بھی اویلیبل ہے, اچھے سے اچھا بھی اویلیبل ہے. تو جو سیفٹی ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں پی ایس اے کوئی اس کا اسٹینڈرڈ سیٹ کرے تاکہ وہ اسٹینڈرڈ پی ایس اے اس کو دے, تبھی وہ آگے یہ سیل کر سکیں, یا پھر کسٹمر جو اینڈ یوزر ہو وہ خود انکریج نہ ہو اس پروڈکٹ پہ, سستے پروڈکٹ پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فاز. یہ والا ٹاپک ایکچولی میں نے ایک سیکنڈ اس پہ ڈسکس کرنا تھا, تو اس کو بھی ہم پھر سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو فار دا انٹروڈکشن. اینڈ یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا, بیکاز آبویسلی جس طرح سے پاکستان میں سولر کی انسٹالیشنز بڑھ رہی ہیں اور جس طرح سے پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, تو آٹومیٹکلی وہ یہ والے مسئلے مسائل بھی آئیں گے. آپ نے ایک بالکل صحیح ورڈ استعمال کیا کہ ایک بام ہے, لیتھیم آئن کا جو بیٹری ہے, یہ جب گھروں میں جاتی ہے تو اس کو لگانا, اس کو بیچنا, اس کو امپورٹ کرنا, ان ساری چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس ٹاپک کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکشن کی طرف لاتے ہیں. تو ایک انیشیل اگر میں آپ لوگوں سے, بلکہ آپ سے بھی میں باری باری لیتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں آپ انڈسٹری کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے 2-3 چیزوں پہ کامنٹ کرنا ہے. ایک تو ٹیکنالوجی وائز, جیسے کہ فار ایگزامپل ہائبریڈ آن گریڈ بیٹریز کی طرف. دوسرا گریڈ ورسز پرائیویٹ, یعنی گریڈ والی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہوگا, پرائیویٹ والی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہوگا. دونوں پہ اگر آپ کے خیالات آئیں گے تو اچھا ہوگا. خاص کر آپ لوگوں کا تو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے یا دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے جس طرح سے فاز نے بتایا وہ ہے پروڈکٹس وائز, کہ کون سے نئے پروڈکٹس آئیں گے, یا پروڈکٹس میں کیا جدت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید ابھی مارکیٹ میں نہیں اتری ہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس پہ R&D ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, تو وہ کیا ہوگا. اگر آپ لوگ 5 منٹ جو ہے نا اپنے پرسپیکٹیو سے اگر ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو دیں, پھر اس کے بعد جو کویشچنز ہوں گے ان پہ بھی آئیں گے. اچھا سر, یہ ایک تو سب سے پہلے یہ بہت ریلیونٹ کویشچن ہے آج کے ٹائم کے حساب سے, کیونکہ جس طرح سے پالیسیز چینج ہو رہی ہیں یا جس طرح سے ڈیسیژن میکنگ آ رہی ہے. میں سر اس میں کنسائز اگر بات کروں تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ انرجی سیکٹر کے مین ایشوز کیا ہیں. مین ایشوز ہیں اس کی ایک تو اویلیبلٹی. ایک انرجی سیکٹر کا ایشو یہ ہے کہ اس کی فار ایگزامپل کہ وہ اس کی جو پرچیز پرائز ہے, انرجی کی جو سیلنگ پرائز ہے, وہ ایک ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں ایشوز کا جو مین بنیادی فالٹ ہے وہ ہے ہماری پلاننگ. ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر رہے نا. جب ایک وقت تھا جب آئی پی پیز کا دور تھا, وی ور اسٹک, اور وہ اس ٹائم کی ضرورت تھی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں ایک نیریٹو ہے ڈفرینٹ, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اس ٹائم کی ضرورت تھی. لیکن جس طریقے سے آج ہمارے پاس ایکسیس انرجی ہے, تو دس از دا گریٹ اپرچونٹی فار اس کہ ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اچھے ایم او یوز سائن کر سکیں فار سولر انرجی. لاسٹ 2024 کے آپ انٹیگریٹڈ جو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان ہے, 2024 کا آپ دیکھ لیں, 2025 کا آپ دیکھ لیں, دیر از 1% سولر اینڈ ناؤ اٹس آئی تھنک سو اٹس 2% سولر. So where we are standing right now, are we going to plan کہ کب آئی پی پیز پلگ آؤٹ ہوں گے, کس ٹائم پہ کون سا آئی پی پی پلگ آؤٹ ہوگا ہمیں ابھی سے, کیونکہ اس ٹائم فور کاسٹنگ بھی تو کرنی ہے ہم نے کہ اس ٹائم انرجی کی پرائسز کیا ہوں گی سولر کی. اگر رائٹ ناؤ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے, سولر از چیپسٹ انرجی, تو رائٹ ناؤ وی آر ناٹ گیٹنگ ٹیپنگ دا فل پوٹینشیل آؤٹ آف اٹ. آئی ایم جسٹ شیئرنگ اندر ایکسپیرینس ایز ایم ایم پاکستان. We are the pioneer
company worked on floating solar technology. So there is a project, there is a proposed project at Tarbela 5th Extension Hyderabad project in both the head pond and the Ghazi Brotha ponds. There is 300 megawatts of feasibility design project. And it's almost, WAPDA has, invested so much into it. Even the consultants, even multiple stakeholders have, different stakes in it. But right now, the situation is World Bank is giving you the financing. World Bank is committed, to make you a leader in floating solar technology. India is going 1,000 megawatts. China is going 3,900 megawatts. Similarly, Thailand, and I'm just, I witnessed today, Ryzen Energy have very, very much showed that great potential for floating solar projects. So I'm very much amazed that we are always, reluctant towards the new technology. Why we are always in so much reluctance to opt new technology? This is the time कि आप सोलर की टेक्नोलॉजी जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आप उनको ऑप्ट नहीं करेंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा और उसके बाद टेक्नोलॉजी सर वन मोर थिंग इफ यू मे एग्री कि टेक्नोलॉजी सर जो भी न्यू आती है ना सर वो अपनी जगह खुद बनाती है वो इंतज़ार नहीं करती कि पिछली टेक्नोलॉजी पहले रूल आउट होगी तो न्यू टेक्नोलॉजी इन होगी वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह खुद बनाती है और प्रीवियस टेक्नोलॉजी को वाइप आउट कर देगी सोलर टेक्नोलॉजी ने दुनिया में अपनी जगह बनानी है दिस इज़ द टाइम कि वी शुड डिसाइड वी शुड take our heads up to the situation and make a very convenient policies for consumers. For example, net metering. Net metering is an issue in Pakistan. Yes, there is a issue. अगर एक रूफ टॉप पे कोई सोलर लगा के ऑन ग्रिड सप्लाई करता है वो ग्रिड यूज़ कर रहा है डिस्को का grid disco is a major stakeholder in it and that energy producer is giving nothing to the discos yes so we should create a win-win situation हमने अगर हमने इस पे टैक्स की बात की तो हमने इसको पोलिटिसाइज कर दिया हमने तो पॉइंट इज कि अगर हम अगले 5 साल का लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देंगे और कमिटमेंट नहीं देंगे एनर्जी पार्टनर्स के साथ बिजनेसमैन के साथ तो कंसल्टेंट्स के साथ आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो आप कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट करने से हाँ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की मार्केट ल्यूक्रेटिव ERR प्रोवाइड्स करे IRR प्रोवाइड्स करे प्रोजेक्ट्स पे कि वो लोग इन्वेस्ट करें जस्ट टू गेट अ गुड मनी आउट ऑफ इट एंड टू हैव अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंज्यूमर्स एंड द कम्युनिटी थैंक यू हैदर साहब सब वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स रिगार्डिंग कि किस तरह से प्लानिंग देखनी है I think one very interesting comment was the fact that there is a 300 megawatt plant and we know we've read about it, the feasibility is ready, but recently it has been taken off from the IGCEP if I understand correctly. Yes, so that's what I'm trying to say कि हम लोगों की जो प्लानिंग है आप ये देखें कि फ्लोटिंग सोलर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है आपकी जो वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इवन ग्राउंड माउंटेड सोलर में जो हम टैरिफ्स हमने जो लॉक किए हैं उससे भी कम है इवन मैंने बिजनेस रिकॉर्डर पे जस्ट स्टडीड 2.98 सेंट्स पर किलोवाट आवर कैन यू इमेजिन दैट रीजनली चीपेस्ट project also funded by World Bank with the lowest interest, a gift to the Pakistan, but we are not doing it because we have our own priorities of having energy sector. We have excess energy now. So once we don't have energy and now we have an excess energy. अच्छा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है फहद साहब मैं भी मैं आपकी तरफ डिस्कशन को लेके चलता हूँ कि अब जो पॉइंट है कि एक नया प्लांट लगता है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हैदर ने कही कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोलर टुडे इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो अगर हम इस पॉइंट को पिक करें कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक मसला ये है कि वापडा जो है ना वो कह रहा है कि दिन के टाइम पे मेरे पास जगह नहीं है भाई फुल है टोटल लाइन फुल हो गई अभी मैं और नहीं ले सकता तो इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए लेकिन एट द सेम टाइम चीपेस्ट सोर्स तो ये है तो अब इसमें यानी आपकी राय में या आपको जो नज़र आता है सोल्यूशन इसको किस तरह से लेके आगे चलना चाहिए इस चीज़ को जैसे मुझे भाई आपने कहा ना कि जो solar is the cheapest source of energy, that is the reason that we have the distributed approach that all the people, even if you don't have the space in the transformer for reverse metering, people are deploying single phase hybrid. So that proves that the cheapest context in terms of per watt production with solar is there, right? The only impact is the
we have to design the policy framework in such a way that all those people who have been moving out of the grid, the burden is going on to the non-solarization users. If we look at the moment, in 2024, that burden raised to 200 billion Pak rupees in terms of subsidies, right? So the way is the policies, you look around the globe, in the US, different states को आप देखें, उन्होंने अपना क्या किया, they revise their tariffs, right? In terms of net metering, they are changing, they are adopting the new policies to adjust to the dark curve that arrives during the peak hours. So what I see in the future, that distributed and microgrids, they would be the talk of the town, and a new ecosystem, just like if we look at our cell phones that we were discussing a few moments back, that previously we all wear watches, we have separate cameras, we have separate thing for the mobile phones, but now this one single gadget is handling all of it. So the energy ecosystem from small homes to industry, that's going to drive the future. Like we have EV, so you have the charging stations, all solarized. You have your power generation locally or for the grid, that is solarized. You have your home automation system, that is solarized or through the renewable energy. So this is how the cheapest source can basically mobilize a new industry in such a way that it not only benefit the masses, but also the community in whole. सॉरी थोड़ा सा वो टाइमिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल कुछ चीफ गेस्ट आ रहे थे, तो फाद साहब ने अप्रिशिएट योर फीडबैक. अच्छा, इसमें एक मैं मोरलेस आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन लेता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो यहाँ पे ऑडियंस मेंबर्स भी आए हुए हैं, कुछ परेशान हैं सारे कि यार नेट मीटरिंग बंद हो रही है, सोलर का क्या होगा, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं सोलर की इंडस्ट्री के साथ, और वैसे भी आजकल थोड़ा बारिश वगैरह की वजह से डिमांड भी कम हुई है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से आपने कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह जब ये आए हैं तो इन्होंने जो है वो 3-4 टेक्नोलॉजीज को एक साथ गिरा दिया है, या जिस तरह आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी अपनी जगह खुद बनाती है, तो आप जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे जैसे यंगस्टर्स भी जो थोड़े से यंग अपने आप को समझते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि क्या सीखो, क्या करो, अगले 3 साल में क्या टेक्नोलॉजी की. सर आपसे भी फिर यही वाला सवाल इसके बाद एक दफ़ा बात साथ जवाब दें तो. I graduated back, my graduation from NED in 1999 का मेरा बैच है, right? So at that time when we joined university, telecom was talk of the town, right? But now when I went to NED and few other universities in Karachi, what I found is people are more towards energy renewables. One of our staff, he went to Italy, he did a certification in renewable and came back and joined a company as a consultant someplace else, right? So now people are realizing this, that energy is what is like for next 2 decades would be something that people will be focusing on, number one, because we have zero carbon goals for the 2050 globally. UN का अपना उसका एक goal है कि जी हमने zero emissions की तरफ जाना. We all are looking at the climate impact, what been happening in Pakistan and other part of the world. एकदम से abrupt चीजें ऐसी हो रही हैं climate changes की, which is impacting, and all is due to what? The amount of energy that is being consumed by the mankind, right? So that whole canvas need to be driven by something which is more greener, more compatible with the nature, and can impact in such a way that the community grow itself. So for the future, it's all about green energy. You look at everything, the lithium batteries that are used in the cell phones, they are now being used in the cars, in the vehicles. So आज से 2 साल पहले भी किसी को ये नहीं था यार इतनी कॉमनली आप पाकिस्तान की सड़कों पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज या मोटर बाइक देखें, बट इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यू गो एनीवेयर यू कैन फाइंड इट. नहीं, थैंक यू सो मच. ज़ीशान साहब, अगर आप भी थोड़ा सा खासकर आपका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दूसरे मुल्कों को भी आप देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं? What I will say is that, we have to learn from what's happening internationally. Like, this is the same situation Australian market has been facing. There was this in early from 2000 till 2020, there was a huge influx of on-grid systems in Australia, net metering and all that. And, they were also at the same
context at what we are right now, that, the great problems and all that, buying the power. And then the Australian government, they adjusted, like at this stage, the net metering is not that attractive in Australia, but is solar stopped in Australia? No. So I don't think so it's going to stop in Pakistan too, because what's happening in Australia is the new influx, the systems, the people are going to self-sustainability mode. They are putting solar, they are getting batteries in, and on top of that, if we, how our government or how our, the people at the higher level need to look at it is that, they need to, if you think that the grid is not sustainable for net metering, that's fine, but you have to devise a policy where, you encourage people, in Australia they are giving rebates. So like if somebody is shifting to the batteries, the Australian government have launched $20 billion rebate right now just for the people to get the batteries. So that's sort of initiatives, you do not stop solar. You can't do that. It's like an international phenomenon. Like, as he has very correctly mentioned, now the vehicles going to change. We are shifting from, now in Pakistan, we are driving hybrid, but like the world is driving electric vehicles. So we're going to shift to electric vehicles in 3 to 4 years. So what's going to happen? How are we going to charge an electric vehicle? So solar is not going to go anywhere. The future, maybe the model, how we are installing, how we're using solar right now, maybe that's going to change. We will not be selling to the grid. However, like the utilization of solar, that's going to sustain for long. Thank you so much. Very, very good answer and very positive feedback. कि solar is not going anywhere. Solar कहीं नहीं जा रहा. जब तक छतें हैं तब तक solar लगता रहेगा. बल्कि अब तो दीवारों पे भी लगना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, जिस तरह से जा रहा है. फाज, इस पूरे पर्सपेक्टिव में जिस तरह से आपने इनिशियल पॉइंट रेज किया, अगर उस पर 1-2 मिनट और भी बात कर लें, कि जैसे जैसे सोलर एक ज़माना था, या आज से मेरे ख्याल 5 साल पहले 6 साल पहले चंद लोग लगाया करते थे, एक स्पेसिफिक सेगमेंट था जो लगाता था तो कंट्रोल होता था. अब तो ये अवामी चीज़ हो गई है. आप किसी गांव में चले जाएं तो वो जो टायर पंक्चर की दुकान है वो सुबह खोलता है, अपना एक सोलर पैनल निकालता है, लगाता है. बल्कि मुझे वही हम एक दो आर्टिकल्स में भी था कि भाई अब इंटीरियर सिंध में तो जहेज़ में भी 3 kVA का सिस्टम तो एक्सेप्टेड है कि भाई जहेज़ की लिस्ट में आता है कि ये भी आपने देना है, जो अनफॉर्चुनेटली जहेज़ तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबिलिटी का निशान है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए अब देखें, ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में अगर सोलर लगेगा तो उसको इलेक्ट्रिशियन लगाएगा. तो उसको देखते हुए क्या कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें होंगी जो कि की जा सकती हैं, जिससे कि हम रियलिटी ऑफ पाकिस्तान को देखते हुए एक तो हम प्लान बनाते हैं, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी होती है कि लगना है इसने किसी एक आम घर में, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास इनकम फैमिली में लगेगा, ज़ाहिर इलेक्ट्रिशियन लगाएगा, बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं होगी. तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनसे जो है ना इससे सेफ्टी का इम्पैक्ट आएगा और अल्लाह ना करे कोई हादसा होने से हम बच सकेंगे एज अ कंट्री? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है. पिछले साल बहुत से लोग इसमें मर गए कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, प्रॉपर वायरिंग वगैरह नहीं थी. तो मैं तो ये चाहूँगा कि PSA इसमें अपना रोल प्ले करे और सिंगल इंस्टॉलर को सर्टिफाइड करे और उस सर्टिफिकेशन इंस्टॉलर को प्रमोट भी करे अपनी वेबसाइट पे, ताकि लोग उन्हीं से इंस्टॉलेशन कराए. कंपनी सर्टिफिकेशन इज़ डिफरेंट थिंग, सिंगल पर्सन सर्टिफिकेशन करना एक डिफरेंट थिंग है. और एंड यूज़र को भी ये बताया जाए, कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि जिससे उनको पता हो एंड यूज़र को कि कहाँ से इंस्टॉलेशन करानी है. और दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा कि एक अलग से एक टॉपिक में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी बात की इंटीरियर सिंध की. अभी फराज साहब थे जो कि जिनको सोलर है, उन्होंने कहा कि अच्छा खासा मार्केट शेयर है एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर के अलावा में आपके देहातों का मार्केट शेयर है. अभी सोलर पे टैक्स लग गया है. इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? मैं एक सवाल, मेरा एक क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो है गरीब आवाम को हुआ है, क्योंकि जो कि इंडस्ट्री है वो भी आज इंपोर्ट करती है तो 4% अपना जो 13% सेल टैक्स है, 13 और एडिशनल, वो उनको रिलीफ 0 हो जाता है. इसके अलावा इसका जो 10% भी जो लगा है वो एडजस्टेबल होता है या रिफंडेबल भी कुछ इंडस्ट्री को है, मैन्युफैक्चरर को. तो मेन जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर मेगावाट्स में सोलर पैनल्स लगते हैं, इंस्टॉल होते हैं. 10-10 मेगावाट के, 20-20 के भी मेगावाट के MAU आ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में. उनको ये बेनिफिट है कि वो है ना अपना टैक्स एडजस्ट करवा सकते हैं, 3% एडिशनल का 0 हो जाता है. फंस कौन रहा है इस टैक्स के अंदर? अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना ही है तो वो कलेक्ट कर रही है गरीब आवाम से, जो कि आप दहेज के लिए, अपने बेटियों के दहेज के लिए आप कह रहे हैं कि 3 kVA का पैनल
لے کر 3 کلو واٹ کے وہ خرید رہا ہے, وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. لیکن جو کہ پیسے والا ہے, جو کہ فائنینسنگ پہ کروا رہا ہے, اپنے پیسے بھی نہیں لگا رہا اپنی فیکٹری پہ پروجیکٹ لگانے کے لیے, اسے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دینا. اس کا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کو معاف ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پاس کچھ پیپرز ہوتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ اس کو ریلیف دیتی ہے. تو کہ یہ ٹیکس جو ریونیو جو گورنمنٹ کا مقصد تھا لگانے کا سولر پینل پہ, وہ پورا نہیں ہو رہا. اگر پورا ہو رہا ہے تو غریب عوام سے ہو رہا ہے, جہاں سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. 100% آپ اس سے ٹیکس ریونیو ریسیو نہیں کر رہے. میں تو کہتا ہوں شاید 70% مشکل سے آپ ہے نا, مطلب 70% کا ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ مین پروجیکٹس میگا واٹس کے اندر 20-20, 25-25 میگا واٹ کی سائٹیں جو لگ رہی ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لیا جا رہا. جو 2 پینل 3 پینل 5 پینل 2 پیلٹ بک رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس ریسیو ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا پی ایس اے یہ بات بھی اپنے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حکام تک پہنچائے, تاکہ کیونکہ ہمارا ملک کو فوکس غریبوں پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بیچارے ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس کے علاوہ. نہیں بالکل جب بالکل پینل 60 روپے کا تھا 70 روپے کا تھا, چائنا میں جب 24 سینٹ کا بھی تھا, جب بھی انڈسٹری پینل لے رہی تھی, لیکن آج بھی وہ انڈسٹری لے سکتی ہے, اسی کو فائدہ ہی ہے, نقصان میں نہیں ہے وہ. لیکن غریب عوام کے لیے اب یہ مشکلات جو بن گئی ہے, اس کے لیے انڈسٹری کو گورنمنٹ کو چاہیے یہ پہ ایسی ڈیوٹی لگائے جو کہ غریب عوام کے لیے بھی سیم ہو, اور جو کہ امیر عوام جو کہ انڈسٹریلسٹ ہے انہیں بھی کوئی ریلیف نہ ملے. ٹھیک ہے فاز, تھینک یو سو مچ. نہیں دونوں پوائنٹس آپ کے اچھے تھے. جو ٹریننگ والا ہے اس کے اوپر بھی, اور میرا خیال ہے اس پہ کچھ پی ایس اے کے لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے, کچھ پی پی آئی بی اور رینیوبلز فرسٹ اس طرح سے مختلف ادارے ہیں جو کہ یہ انسٹالر سرٹیفکیشن پہ کر رہے ہیں. بلکہ آپ میں سے کسی کو بھی اگر اس پہ کوئی فردر انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ آفاق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پی ایس اے کی طرف سے. آفاق صاحب اگر آپ ہاتھ کھڑا کر دیں یا کھڑے ہو جائیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو, خیر ادھر ہی کہیں ہیں. تو آفاق صاحب جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ٹرینرز ڈھونڈ رہے ہیں آج کل اس انسٹیٹیوشن کے لیے, ٹرینرز ڈھونڈ رہے ہیں جو ٹرینرز اس ٹریننگ کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ سپورٹ کریں. باقی جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے بالکل صحیح بات ہے. آج بھی ابھی بھی ایف بی آر جو ہے نا وہ سولر کمپنیز کے آڈٹ کر رہا ہے, ٹیکس یہ وہ, ٹائم ضائع سب کا کرنا ہے, فائدہ کسی کو نہیں ہونا. بس وہی جو ایک ملک کا مسئلہ ہے, خیر اس پہ تو ایک سیپریٹ ڈسکشن بلکہ ایک پورا سیمینار بھی کریں تو شاید کم ہوگا. جو ایف بی آر کے مظالم ہیں جو کہ تمام بزنس مین کے اوپر انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو ونس اگین میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. ایکچولی میں نے کہا تھا کہ کچھ آڈینس سے کویشچنز بھی لیں گے, لیکن لے لیں یا ٹائم ہے؟ 2 کویشچن لے لیتے ہیں اگر کسی کے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی ادھر ہی بیٹھنا ہے جب تک وہ اپنا اسپیچ کر لیں. ان دا مین ٹائم جب تک اسپیچ سیٹ اپ ہوتی ہے, اگر کسی آڈینس ممبر نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کریں. اور یہ جو ریڈ ٹائی میں جو صاحب ہیں اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا اور جلدی سے سوال پوچھیے. السلام علیکم, انجینئر کیسر جاوید, سن لائف سولر سے. سر اصل میں جو کرنٹلی جتنے بھی سولر انڈسٹری کے اندر جتنے بھی ہمارے ریزیڈینشیل سسٹم لگ رہے ہیں تو اس سے ایک ایشو رائز ہو رہا ہے ہائبرڈ سسٹم کے اندر وولٹیج رائزز کا, جس کی وجہ سے جو سولر کی ہے پاور کلپنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کا کوئی سلوشن ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سلوشن, چونکہ یہ سارا پینل بیٹھا ہے تو اس کے لیے ہماری کیا لائے عمل ہے کہ ہم فیوچر میں جو ہے اس مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں. چونکہ جس اسٹریٹ میں بھی سولر لگ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سولر کی وجہ سے وولٹیج کے اندر جو ہے نا رائز آ رہا ہے. تو ہائبرڈ انورٹر کے اندر پھر جو ہے وہ سولر گریڈ فیڈنگ جو ہوتی ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہوگا ہمارا فیوچر میں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کا ٹیکل کرنا چاہے گا اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ؟ آبزرویشن آپ لوگوں نے بھی کیا یہ چیز آبزرو کی ہے؟ جی میں جو آپ نے بات کی ہے آپ کی بات بالکل ایک حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ اوبیسلی جب آپ سولر لگاتے ہیں اور آپ گریڈ کو دیتے ہیں تو اس کی انجیکشن ہے سورس, تو وہ سولر جو پش کر رہا ہوتا ہے اس کی وولٹیج ہیز ٹو بی ٹیکنیکلی مور دین دا گریڈ وولٹیج ٹو پش دا کرنٹ, اس کو پرائیورٹی پہ رکھنے کے لیے. وہی اسی چیز کی ہے کہ وہی چیزیں کہ آپ کو اپنی گریڈ کو دیکھنا ہوگا, اور آپ کی گریڈ اگر ہائی وولٹیجز کے ایشو آ رہے ہیں بالکل دیر آر ایریاز, اس کے پیچھے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. خالی اٹس ناٹ بیکاز آف سولر, ہماری گریڈس کے اوپر بھی کئی سالوں سے کوئی کام نہیں ہوا. ٹرانسفارمرز پہ لوڈس کی کیپیسٹی سے اوپر لگا ہوا ہے. مطلب اگر 200 kV اگر ٹرانسفارمر ہے تو واپدہ نے 300-400 لوگوں کو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنا آپ نے اس پہ لوڈ ڈالا ہے سولر کو ہٹا کے. تو it's not exactly the solar only, it's also the infrastructure too. Thank you ذیشان صاحب, I think this is appropriate. باقی آپ لوگ ڈسکشن کنٹینیو کر سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم آخری سوال اگر کسی اور نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو تاکہ میں پھر پینل کو تھینک یو کہہ سکوں. اور کوئی اگر سوال کسی نے پوچھنا ہے, اچھا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے وہ گیسٹ کا ٹائم آ گیا ہے. تو ان دا مین ٹائم ہم نیکسٹ اسپیچ کی طرف جاتے ہیں. بفور آئی کلوز, تھینک یو اگین فار ایوری بڈی آن دا پینل.
who gave their valuable time, and thank you to the audience for listening to us intently. Appreciate it. And I think we can all give ourselves a big round of applause. Naeem Saab, ijazat hai? Please give a big round of applause for our panelists. Thank you all for such valuable insights. Ladies and gentlemen, we have been honored by the presence of our guest of honor, Mr. Rana Mashood Ahmed Khan. He is a Pakistani politician and lawyer, chairman of Prime Minister Youth Program, and a member of International Bar Association. I request him to please come on the stage and address the audience. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एनर्जी अपडेट, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के मैं देख रहा था, और बाकी जो तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान, और जो अभी गुफ्तगू यहाँ पर हो रही थी, तो जब नई पॉलिसीज़ या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी के साथ फिर हुकूमतों को नई चीज़ें, और जो टैक्सेस की बात हो रही है, बट जो अच्छी बात है वो मैं ये समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आती है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर उसके अंदर कोई दम होता है तो वो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। जिस तरह जब AI आया तो आज हुकूमत जो है वो AI का करिकुला भी डेवलप कर रही है, यूनिफॉर्म करिकुला, AI की ट्रेनिंग्स। इसी तरह मेरी अभी बात हो रही थी जाकिर साहब के साथ और बाकी दोस्तों के साथ कि इस वक्त जो सोलर के ऊपर, चूँकि नेफ्टेक को भी हम प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम है उसके अंडर हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो हम थ्रू नेफ्टेक चलाते हैं। तो जहाँ पर हम AI की स्ट्रीम्स की ट्रेनिंग्स को IT में ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे पहली दफ़ा माइंस एंड मिनरल्स जो हैं उनके हवाले से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं। इसी तरह मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम, आप ग्रे कॉलर की बात करें, ब्लू कॉलर की बात करें, वाइट कॉलर की बात करें, तो वो जॉब्स मिसाल के तौर पे ड्राइवर से लेके, प्लम्बर से लेके, कारपेंटर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, नर्सेस से लेके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम जो फील्ड्स हैं उनको कवर कर सकें। इसी तरह जो सोलर की फील्ड है, अब कई कंपनीज हमारे पास आ रही हैं कि जो सोलर के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाना चाह रही हैं और उसके ऊपर पॉलिसी की बात चल रही है। यहाँ पे हम जो हर साल लैपटॉप्स देते हैं, अब नाउ टाइम हैज़ कम कि हम पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ लैपटॉप, उसके ऊपर बात चल रही है। तो मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो बाहर है और पाकिस्तान जितनी बड़ी मार्केट है, तो हम इस दफ़ा जिन कंपनीज के साथ बात हो रही है उनसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं और चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेड डेलीगेशन भी उनके साथ जा रहा है। चाइना से जो इंडस्ट्री पाकिस्तान जो लेकर रीलोकेट करने की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं हर फील्ड के अंदर। और इसी तरह तो मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद भी दूंगा कि बिज़नेस, बिल्कुल ये एक बिज़नेस है, लेकिन पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालात बन रहे हैं, जो स्मॉग हमारे पास हर साल आ जाता है जिससे हमारा बिजनेस, हमारा वे ऑफ लिविंग हर कुछ डिस्टर्ब होता है, तो आज हमें ऑल्टरनेट रेमेडीज़ की तरफ जाना है, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना है और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट पाकिस्तान के अंदर, टू स्टार्ट विद 2020 के अंदर हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 70-80 के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। आज उनकी तादाद हज़ारों में जा चुकी है और हमारी 2030 की पॉलिसी है
कि हम मिनिमम 60% तक पूरे पाकिस्तान में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो है उसको 60% तक लेके जाएंगे। तो नई नई वेन्यूज़ खुल रहे हैं, नए नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, और उसमें आप लोगों का जो किरदार है वो बहुत अहम है। एक नई इंडस्ट्री के हवाले से भी, क्लीन एनर्जी के हवाले से भी, कार्बन एमिशंस के हवाले से भी। तो वी रियली रिस्पेक्ट कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, वी आर वेरी ओपन कि बिजनेस करना राइट है। अभी जो टैक्सेस लग रहे हैं इसके अंदर हमें शायद थोड़ा सा मसला वो मुआहदे जो हमने IMF के साथ किए हैं, और जो अगर हम ना करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, खुदा ना खास्ता। तो वक्ती तौर पे तो एक कड़वा घूंट भरना पड़ा है, लेकिन हमें इस बात के ऊपर है कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। चैलेंजेस हैं, लेकिन हर आने वाला दिन बेहतरी लेकर आ रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले हमारी और इंडिया की जंग हुई, इसके अंदर अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी क्योंकि हम नीयत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो यकसुई के साथ अपना मुस्तकबिल बनाना चाह रही है। तो वो जो हमें एक ग्राउंड, हमें न्यू ग्राउंड मिली है बनियानुल मरसूस के बाद, जो हमारे अदारों ने, जो हमारे दफाई अदारों ने जो काम किया, और उससे बढ़ के देखें, एक जंग थी जो हमने तो दिफा किया, क्योंकि हमारा कभी भी अग्रेशन तो हमारा कभी भी नहीं मोटोरा। तो हमने बेहतरीन तरीके से इस तरह दिफा किया कि दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। लेकिन उससे बढ़कर एक चीज़ और हुई कि हमेशा कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों ने जिस तरह इंडिया के सिस्टम्स को उड़ाया, जिस तरह उनकी टेक्नोलॉजी को मात दी, आज दुनिया के अंदर हमारे बच्चे बच्चियों के लिए भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है। पाकिस्तान की तरफ दुनिया का रुख हो गया है। तो इसका फ़ायदा उठाना है। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं वो सोलर रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो वी आर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी मैं बात कर सकता हूँ, आर स्टैंडिंग विद यू। और हम आपके साथ मिलके जितने इनिशिएटिव हैं उसके ऊपर वी विल सपोर्ट यू। वक्ती तौर पे बिल्कुल एक, जिस तरह मैंने बताया, एक तंगी है, लेकिन हमारा विजन और मिशन है कि अगले साल नहीं तो बहुत ज़्यादा उससे अगले साल हम IMF से बाहर होंगे, इंडिपेंडेंटली आपके साथ मिलके इस मुल्क को तरक्की दे रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, sir. Now, as a token of appreciation for their valuable contributions, I would like to request our honorable guest, Mr. Rana Mashood Ahmed Khan, to distribute the mementos to our distinguished speakers. Please come forward and receive your memento as I call upon your name. Mr. Waqas Musa, Chairman, Pakistan Solar Association. Mr. Faz Diwan, Director, Diwan International Private Limited. Mr. Syed Fahad Zishan, CEO, Interface Engineering and Construction Private Limited. Engineer Haider Javed, Practice Lead Renewables, Pakistan Private Limited.
Malik, CEO, True Solar. I also request our honorable guest to please present the shield to Inverex Solar Technology. Jollywood Solar Technology. Beats made this. I request all our respected sponsors to please come on the stage for a group photo. Mr. Athar Hayat, CEO, Baham Associate and Baham Global. You are requested to please come on the stage and receive your memento. Beats made this. Representatives from all our sponsors are requested to please come on the stage for a group photo. Our event is sponsored by Solace, Huawei International Company Limited, Jinko Solar Company Limited, Growatt New Energy Technology, Ryzen Energy Company Limited, Solax Power Network Technology Company Limited, Inverex Solar Energy, Jollywood Solar Technology, Zunic Private Limited, Baham Global, Nippon Energy, Shanghai Pites Energy, Diwan International Private Limited, True Solar Private Limited, Progressive Ventures, Sun Life Solar Private Limited, BS Engineering and Construction Works, Dynas Digital Energy Technology Company Limited, and Pakistan. We are deeply grateful to all our valued sponsors and industry partners whose contributions have made this event possible. Beats made this. Mr. Hamad from Zunic Private Limited, please come on the stage for the group photo. Mr. Ali Abdullah from Diwan International, please come on the stage.
Thank you so much, everyone. Let us once again extend our heartfelt gratitude to all our guests of honor, sessions chairpersons, speakers, participants, and members of the media for joining us today. Your presence here makes this event truly meaningful. Moving forward, I would like to request Mr. Muhammad Zakir Ali, CEO, Inverex Solar Energy. It is almost time for the most awaited segment. We welcome you to the second International Solar Technology Excellence Awards 2025, all on behalf of Energy Update, the organizer of today's annual event. The event is being managed by Publicity Channel. In 19 years, we have successfully organized 100 plus corporate events, which also include our 3 international solar conferences, solar awards, 4 international wind energy summits, 10 events on power generation conferences, 4 hydropower conferences in Islamabad, oil and gas conferences in Islamabad, international conference on solar clean energy, and several other events on important topics like the 17 CSR, LPG, LNG, corrosion, health and energy conservation, etc. Recently, our Sindh Energy Diversity Conference held in Karachi was also a huge success, which was graced by the Chief Minister, Syed Murad Ali Shah. We are very thankful to all the participants who have made the profile and corporate standing of the event more meaningful and more trustworthy. I now request Mr. Hamza Shahid from Sungrow to please address the audience. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा शाहिद है। मैं संगरो पावर सप्लाई का चैनल मैनेजर। आई लुक आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग इन पाकिस्तान। इंडस्ट्री का आज जो इवेंट एनर्जी अपडेट ने नईम साहब ने रखा है, दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी इवेंट इंटरेक्शंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मार्केट कहाँ पे कहाँ किस तरह से मूव हो रही है, नए ट्रेंड्स क्या हैं। आज का जो पैनल डिस्कशन था दैट वाज आल्सो वेरी फ्रूटफुल, थैंक्स टू वकास भाई एंड आवर पैनलिस्ट एज वेल। माइक्रोग्रिड की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कंपनी का भी देना चाहूँगा एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट आवर पार्टनर्स एज वेल। संगरो दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी सोलर एनर्जी की कंपनी है। हम इन्वर्टर्स में, बैटरी स्टोरेज में, फ्लोटिंग सोलर में, विंड के कन्वर्टर्स में और बहुत सी और प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लोबली टॉप के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में वी हैव बीन प्रेजेंट फॉर मोर देन 12 ईयर्स नाउ एंड क्लोज टू 3 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड बेस है। विद ओवर 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सोलर इन्वर्टर्स के बाद इस साल से पाकिस्तान की मार्केट जब बैटरी स्टोरेज के ऊपर मूव हो रही है, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट स्टेप एसेंशियली। ठीक है, सो जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप बैटरी स्टोरेज के ऊपर आ रहे हैं, हम देखते हैं कि इट्स नॉट जस्ट रेजिडेंशियल पार्ट
جہاں پہ لوگ گھروں میں بیٹری ایڈ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دا SME پارٹ جہاں پہ اپنے اسمال کمرشل سیٹ اپس کے ساتھ بیٹری ایڈ کی جا رہی ہے, بٹ دین اٹ آلسو کمز ٹو دا نیکسٹ لیول فار دا کمرشل انڈسٹریل کیپٹیو سائٹس اینڈ فار دا گریڈ سائٹس ایز ویل. سو میں تھوڑا سا یہاں پہ انفارم کرنا چاہوں گا, سر اطہر حیات باہم گلوبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ باہم نے پارٹنر کیا اس سال, اینڈ سو فار وی ہیو کلوزڈ اوور 100 میگا واٹ آور آف بیٹری اسٹوریج پروجیکٹس اکراس پاکستان. اس کے اندر ہمارے پاس جو کچھ فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, دیٹ از اے 30 میگا واٹ آور پروجیکٹ ود لبرٹی ملز, دیٹ از اے 25 میگا واٹ آور پروجیکٹ ود سفائر. دین اس کے بعد ہمارے پاس ملٹیپل آف 15s اینڈ 10s اینڈ ایون اسمالر پروجیکٹس ہمارے پاس آتے ہیں. یوز کیسز سملر بنتے ہیں, آپ یا تو انرجی آربیٹراج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ گریڈ اسٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کا کوئی بھی پرٹیکولر اور ایشو ہے جسے آپ مینیج کرنا چاہتے ہیں. سر اطہر حیات سر تھینک یو فار اوور پارٹنرشپ. میں اگر آپ آنا چاہیں اسٹیج پہ, آئی ووڈ لائک ٹو آل آف یو ٹو wish well to our partnership with Mr. Athar Hayat with Baham Global for the battery storage business, or we look at it as a very lucrative site of what new is to happen in Pakistan in the energy landscape. Battery is not only for the residential, it's now for the commercial and the grid as well. So thank you aap logon ka, and next sir, that is all. نہیں ٹھیک ہے سر. Thank you so much, sir. Moving forward, I would like to call on the stage Mr. Javed Afridi, CEO Sun Life Solar, to address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow innovators, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. میں سن لائف کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب نے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور رینیویبل انرجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو یقیناً ایک بہت ضروری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جس طرح ہم سب سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رینیویبل انرجی کی بے حد زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پوری دنیا رینیویبل انرجی پہ جا رہی ہے, اور اسی طرح پاکستان بھی اس انڈسٹری میں شانہ بشانہ ہے. لیکن ایز اے لوکل مینوفیکچرر میں لوکل انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ لوکل انڈسٹری پہ بالکل کام نہیں ہوا ہے, اور لوکل انڈسٹری جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہے, جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے, اگر اس کے ساتھ ہم اس کی سپلائی پہ بھی کام کریں جو لوکل انڈسٹری ہے, تو یقیناً ہم جو یہ ترقی کا سفر ہے اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے, اور ہم ایک ایکو جو سسٹم جو ضروری ہوتا ہے ایک انڈسٹری کے لیے, وہ بھی ہم جو ہے نا کریٹ کر سکتے ہیں. سن لائف 2011 سے اس انرجی سیکٹر میں ہے, اس انڈسٹری میں ہے, اور 2015 سے ہم ادھر لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. لاہور میں ہماری 300 میگا واٹ کی لوکل پروڈکشن ہے, ہم پینلز ادھر بنا رہے ہیں. اور لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے یا کچھ پالیسیز کی وجہ سے ہم اس میں اس کو اپ گریڈ نہیں کر پائے, یا ہم اپنی پروڈکشن کو ایکسپینڈ نہیں کر پائے. جو کچھ پالیسیز ہیں جو اس میں رکاوٹیں ہیں, اس کی وجہ سے اس میں ہم اس میں اتنا ایکسپینڈ نہیں کر پائے. لیکن انشاءاللہ اس میں انوویشن بھی کریں گے, اور پالیسیز میں بھی ہم جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ پالیسیز
فرینڈلی پالیسیز اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ لوکل انڈسٹری بڑھے، جس میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے، اس کی سپلائی ہم خود ہی کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فرینڈلی پالیسی ہو، جو امپورٹ کے حوالے سے جو لوکل مینوفیکچرر ہے، جو لوکلائزیشن ہے، اس کے حوالے سے ان کے لیے اب اچھی پالیسی ہو، ان کے لیے جو ہے نا پالیسی جو امپورٹ ہے اور جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں واضح فرق ہو، تاکہ انویسٹر ادھر آئے، ادھر جو ہے نا لوکلائزیشن کرے، اور ادھر فورن انویسٹمنٹ آئے، ادھر جو ہماری ضرورت ہے وہ ادھر لوکل ہی پورا ہو، اور اس سے ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا۔ انڈسٹری کے ساتھ جابز کریٹ ہوتے ہیں، انڈسٹری کے ساتھ آپ کی سپلائی چین پوری ہوتی ہے، انڈسٹری کے ساتھ آپ کی فورن ریزروز، آپ کی اس میں جو ہے نا آپ جو اربوں ڈالر آپ بیچتے ہو، اس میں آپ کی بچت ہوتی ہے۔ تو جہاں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ادھر جو ہے نا، جس طرح ہمارے نیبر کنٹریز نے ادھر بھی ڈیمانڈ زیادہ تھی، لیکن انہوں نے سپلائی کے لیے بھی جتنی ڈیمانڈ امپورٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا لوکلائزیشن، لوکل انڈسٹری کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اچھی پالیسی بنائی، اور آج وہ لوکل اپنے جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ لوکل بنا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی، اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے رینیویبل انرجی کے حوالے سے اس میں اور مزید لوگ آئیں اور یہ انڈسٹری ڈیولپ ہو۔ آخر میں پھر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا یہ جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور سن لائف اس انڈسٹری میں مزید اس میں انوویشن لا رہے ہیں۔ ہم لیتھیم بیٹری کی پروڈکشن ہماری انشاءاللہ اس سال میں، ہماری لیتھیم بیٹری کی پروڈکشن ہماری انشاءاللہ وہ پلانٹ ہمارا شروع ہوگا، اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم الیکٹرک ویکل میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ الیکٹرک ویکل بھی جو ہے نا ہم اس میں بھی جو ہے نا ہم انشاءاللہ انوویشن لائیں گے، اور جو بھی ہماری ادھر لوکل جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی لوکلائزیشن ہو، لوکل انڈسٹری بنے اور ان کو فروغ ملے۔ بہت شکریہ۔ Thank you very much, sir. I now invite Mr. Mohammad Yusuf, former cricketer, Pakistani coach and captain, who played in all three formats, to address the audience. Please welcome him on the stage with a big round of applause. Please put your hands together for Mohammad Yusuf. This year, a total of 47 organizations have officially submitted their nomination documents. After thorough and critical evaluation by our honorable and capable judges, 28 organizations have been selected to receive the prestigious awards. We are really thankful to all organizations and individuals for participating in this competition wholeheartedly and congratulate all the winners. I now invite on stage Mr. Mohammad Waqas Musa, Chairman Pakistan Solar Association, along with Mr. Mohammad Naeem Qureshi, to distribute the awards among the winners. یہ محمد یوسف صاحب کو کون دے گا؟ وقاص صاحب ایک منٹ آئیے گا۔ محمد یوسف صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ ہماری جانب سے ایک عدد شیلڈ جو ہے وہ وصول کریں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ آئے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیت بہت ہے۔ آئیں ادھر سے آ جائیں۔
और दूसरा ये कि ज़ाकिर भाई से मैं गुजारिश करूँगा, ज़ाकिर भाई भी साथ अगर आ जाएं, साथ खड़े हो जाएं, तो वो भी जो है ना हमें खुशी होगी कि वो यहाँ पर मौजूद हों हमारे साथ। एक शील्ड हम आपको इनके खिदमात के एतराफ़ में जो है ना एप्रिसिएशन शील्ड जो है ना वो देना चाहते हैं, और इनकी जितनी खिदमात रही हैं क्रिकेट के हवाले से और आजकल तबलीग के हवाले से, इस्लामी खिदमात के हवाले से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो जो है ना इसमें है, तो मैं चाहूँगा कि हम एक उनके खिदमत में शील्ड पेश करने का एजाज़ हासिल करें। वेरी सून तो विल स्टार्ट। जी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अभी हम 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि गवर्नर साहब रास्ते में हैं और वो तशरीफ़ ला रहे हैं अवार्ड सेशन में एज ए चीफ गेस्ट, और उसमें हमारे पास अभी चूँकि वक्त है तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। काफ़ी पूरे दिन आप लोगों ने तकरीर सुनी है और पूरे दिन आप टेक्निकल प्रेजेंटेशन सुनते रहें। मियाँ फ़ाज़ साहब मेरी बात में हंस रहे हैं कि यार ये जो है ना बहरहाल उसमें यकीनन आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, और हमारे प्रेजेंटर्स को भी कि उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार की। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे जो स्पॉन्सर्स आए हैं, हमारे स्पीकर्स आए हैं, हमारे मेहमान आए हैं। आज जावेद आफरीदी साहब भी ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे वो किसी इवेंट में आएँ। अथर साहब हैं, हमारे पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन मौजूद है, रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए और इस इवेंट को उन्होंने कामयाब बनाया। थोड़ी देर का बस और इंतज़ार है, इतने तो मैं चाहूँगा कि गपशप करें, और जैसे ही गवर्नर साहब एंटर होते हैं तो हम बस आधे घंटे की एक तकरीब और होगी और इंशाल्लाह फिर आपको चाय पिला के हम बड़ी मोहब्बत के साथ रुखसत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।